ए सखी हाले कोन तुम मो सहित खेलिबनी तुम केमिति कथा कहउछल तुमको छाड़ी कण आमे माने रही पारिबु किला ना ना ए सखी माने हां पट्टीटा बांधी दियो ताइले ठीक अछि ल हाल ए भौणी माने हाल बे आखी पट्टीटा नै आखला हेलो मंचस्थ नाटक अत्यंत खुशी हुई एवं ताको साथे साथे भारी भारी कहीं लागुची
ତମେ ମୋ ସଖୀ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମ ସଖୀ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति पृथ्वी शांति रूपसी तरुणे शांति। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତମେ ଏଠିକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୁଁ କହୁଛି ଏ କାଞ୍ଚିପୁର ରାଜ୍ୟର ସର୍ବେ ସର୍ବା ସେନାପତି ଦାରୁଣ ତଣ୍ଡପାଣି। ଦାରୁଣ ତଣ୍ଡପାଣି। ଓହୋ କାହିଁକି? ତମ ନାଁ ହଉଛି ଦାରୁଣ ଦଣ୍ଡପାଣି। ହଁ ହଁ ଦାରୁଣ ତଣ୍ଡପାଣି। ହେଲେ ତମେ ସିଏ ନା ହଁ। ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ହଁ, ହଁ। ବାବା କହୁଥିଲେ? କଣ କହୁଥିଲେ? କଣ କହୁଥିଲେ? ହଁ 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 କି ଆମ ଘରରେ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ହଁ, ହଁ। ଦାରୁଣ ଦଣ୍ଡପାଣି ବୋଲି। ସେଇ ଦାରୁଣ ତଣ୍ଡପାଣି ମୁଁ। ହେଲେ ତମେ ସିଏ ନା? ହଁ ହଁ ମୁଁ। ହଁ ହଁ। ଆଉ ତମେ ହଁ, ହଁ। ମୋ ମାର ହଁ, ହଁ। ସାବତ ଭାଇ, ସତ। ମୋ ସାବତ ମାର ତାମାନେ ତମେ ଭାଇ ମତେ ନା? ତାମାନେ ତମେ ମତେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ବୋଲା। ହଁ ହଁ। ଆମ ବିଷୟରେ ହଁ, ମୋ ହଁ। ବାବା କହିଥିଲେ। ସତରେ ହୁଁ। ମୁଁ ବି ତୁମକୁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ହଁ 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 ଆପଣ ଏଠିକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? କାହିଁକି ଆସିଛି? କାଞ୍ଚିପୁର ରାଜ୍ୟ ରାଜା ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ଯୁବତୀ ଝିଅକୁ ରାଜ୍ୟ ଉଆସା ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଗଲା ପରେ ଶେଷରେ ଭାବିଲି ସେ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନରେ ନାଚ ଗୀତଟା କରୁଥିବେ ବୋଲି ଛୁଟି ଆସିଛି ତୁମ ପାଖକୁ ଗୋଟାଏ ଜରୁରୀ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ହଁ 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 ତମକୁ ହଁ, ମୋ ହଁ। ବାବା ପଠେଇଛନ୍ତି ନା? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି। ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବି ବୋଲି ହେଲେ ସମୟ ମିଳିବା ନାହିଁ ଯୋଗୁଁ କଥାଟା କହିପାରିଲିନି। ହେଲେ କଣ କହିବାର ଅଛି? ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କୁହ। ସତରେ ହୁଁ। ତାମାନେ ସେଇ କଥା ଆପଣ ଶୁଣିବେ? ହଁ ହଁ ଶୁଣିବି। ତାହେଲେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲ କସ୍ତୁରୀ। ହଁ ହଁ ଶୁଣୁଛି। ହଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖି କରି ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ସାଥିରେ କରିବି ଗେଲା। କଣ କହୁଛ? ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କି ବୋଧେ? हो तुमको भल पाऊची देखी करी प्रथम थर प्रेम पागल साथीरे करबी गेला। असलो अस पातकू अस बेबी चुंबना घोटरे घोट मिसाई दिया हे पमिलना। सतरी कस्तूरी ମୁଁ ତୁମକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛିଲୋ। ନା ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ତମେ ଏଠି ଚାଲି ଯାଅ। ଦେଖ କସ୍ତୁରୀ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛି। ନା ତୁମର ଏକୋଟି ଲବଣ୍ୟ ନିଧି ରୂପରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବି ପାଗଳ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ତ ସାମାନ୍ୟ ମଣିଷ। ମହୁଲି ନିଶା ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ନିଶା ତୁମ୍ଭ ଚେହେରାର ମାଦକ ଚାକାଣୀ। ଆସ ଧନ କଣ କହୁଛି? ପାଖକୁ ଆସ। ଶୁଭାଯାଉନି? ତମେ ଏଠି ଚାଲି ଯାଅ ଶୀଘ୍ର। କାହିଁକି ହୁଅ ଅଧୀର ସାଥିରେ କରିବି ଗେଲା। ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଦେଖି କରି ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ପାଗଳ ସାଥିରେ କରିବି ଗେଲା। କସ୍ତୁରୀ ତୁମେ ଦୂରାଇ ଦୂରାଇ କି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହି
देखो তোতে মু সাবত ভাই সাবত মার ভাই বলি हाँ 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 মান সম্মান দেই আসুছি সীমার ও লাঙ্গি যাওনি তুমি এটা চালে যাও ए तारुड़ा को कस्तूरी दरकार না राजनंदिनी कस्तूरी को प्रेम कारगारे पंथी सेनापति आज समस्त दंड को मंडपति सहिबा को प्रस्तुत किंतु ता बदल रे मु चाहे केवल तुमर प्रेमर सानिध्य শুনি যা आले तो ଆମ ଘରର ଚାକର तोर बोली कहू ହଁ ହଁ देखो ତୁ ହଉଛି कस्तूरी ଆମ ଘରର ଚାକର देखो ଆଉ कस्तूरी ଚାକର ଜାଗା କଣ ହୁଏ ଜାଣିଛୁ कौन हुए ଅଇଠା ଚାଟିବା ओइठा चटिबा ए दुनियार समस्त लोक ओइठा चटंती ओइठारे जेते मीठा अछि सेटा कोउटी नै ତୋତେ ଟିକେ जानि ବି छ ଲାଜ ଶରମ ଲାଗୁନି? नीरबी ओइठा ମୁଁ ହଉଛି ତମ से ଭାଣଜୀ पिला दूध पीबा भी ओइठा ସମ୍ପର୍କକୁ हो हो ଏମିତି ଲାଜ ପକାଉନି ତମେ ଏଠି ଚାଲି ଯା ସିଏ କହିଦଉଛି देखो कस्तूरी मु तते भलरे कहूची मु जति ए कांचीपुर राज्य रे राजा हेले मु तते रानी करी रखिबे ନା ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ मु तुमरा राजा हेले तुमे मोरानी आतो साथी लेखी देबा प्रेम कहानी आतो साथी लेखी देबा प्रेम कहानी तेरी तेरी बगई मृदु पापना आतो साथी बांधी देबा विरति बंधना आतो साथी बांधी देबा विरति बंधना मु तुम्हारा प्रजापति तुम बे न जानो सतर सत सबु अछि विद्यारण आले कस्तूरी भलरे कहूची मो प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर ତତେ ବି ଭଲରେ କହିଦଉଛି ଏଠି ଚାଲି ଯା तुम्ब भली सुंदरी युवती देहर मह मह बास्ना मो देह मनरे रोमांस भरी देइछि तो अधा लहंगा पिठी उपरे पड़ुथिबा केश गुंच 7 समुद्र 13 नईर लहुड़ी मारुछि सेठी पई धन मु तुमको भारी भल पाउछि ତତେ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଶରମ ନାହିଁ न हुआ एते अधीरा साथीरे करबी गेला हो तुमको फल पाउछि देखि करी प्रथम तारा होइछि प्रेम पागल साथी करबी गेला असलो अस पाककु अस देवी चुंबना घोटरे घोट पिसाई दिया हे बमिलना कहीं की हुआ गधीरा खातिर करबी गेला तुमको फल पाउछि देखि करी प्रथम तारा होइछि प्रेम पागल खातिर करबी गेला होइछि प्रेम पागल खातिर करबी गेला आको पाको कुलना आलो एक कस्तूरी ଏ ପାପିଷ୍ଟ ओ तुमको एति की बुझाई सारिला पर भी ନହେଲେ ତୋ ସହିତ ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି ତତେ ଟିକେ ବି ଲାଜ ଶରମ ନାହିଁ लाज ହଁ प्रेम करबार किछि लाज नहीं ଲାଜ ଶରମ ଟିକେ ନାହିଁ ରେ ଶଇତାନ ଲାଜ ଶରମ ଟିକେ ନାହିଁ ରେ ଶଇତାନ ତୁ ହି ଜାଣି ନର ବସୁହୀନ
केते गाली देबू दे दे हाँ गोरु घास खिया गोरु सीना मन धर्म जाने ना विपरीत लिंग प्रति काम भोग वासना हो गोरु खिया घास सीना मन धर्म जाने ना विपरीत लिंग प्रति काम भोग वासना अला जो बोध ज्ञान दुनिया रे हिनी माना अला जो बोध ज्ञान दुनिया रे हिनी माना दिखा दिखा मोरे साधनामा रुखा तोर मोरे साधनामा रे हिनी माना दिखा दिखा मोरे ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ହଁ 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 ନିଜ ମାଣିକ ଉପରେ ହଁ 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 ନା ନା ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ହଁ। କୁକୁର ହାଉ ହାଉ କରିବାଟା ଦେଖିଛି ଏଇଠି କଣ ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ତ ଉଲୁଟା ଗଙ୍ଗା ବହୁଛି ଏଇଠି ତ ମାଣିକ ଉପରେ କୁକୁର ହାଉ ହାଉ କରୁଛି ଯାହା କହିବା କହି ଯା ଆଉ ଜାଣିଛ ହଁ ହଁ କୁକୁର ହଁ 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 ଆଉ କୁକୁର ଖାଇବା ହଁ, ହଁ। ଅଇଠା ଚଢା ପଇଟା ଖାଇବା ହଁ ଆମ ଘର ପୋଷା କୁତା ଇଠା ବାସନ ଚଢା ଜାଣି ପାରିଲେ ମୋ ପିତା ମୁଣ୍ଡ ତୋର ହେବ କଟା ଆମ ଘର ପୋଷା କୁତା ଇଠା ବାସନ ଚଢା ଜାଣି ପାରିଲେ ମୋ ପିତା ମୁଣ୍ଡ ତୋର ହେବ କଟା କେସରୀ ବୁଝାଏ କଥା ମାନରେ ସଇତାନ କେସରୀ ବୁଝାଏ କଥା ମାନରେ ହିନି ମାନ ତୁହି ଜଣେ ନର ପଶୁହୀନ ଧିକ ଧିକ ମଣିଷ ଜନମରେ ସଇତାନ ତୁହି ଜଣେ ନର ପଶୁହୀନ ଭଲରେ କହୁଛେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯାଇଛେ ଭଲ ହବନି ଗଣଜାରେ ମାମୁ ମାଲୋ ତୋକେ ଜୁହାର କରୁଛ ମା ମୋର ଭଞ୍ଜର କଥା ମାନ ମୁଁ ଆସୁଛେ ମୁଁ ତ କହୁଛି ମାମୁ ଗଣଜାରେ ହଁ ମାମୁ ଏଇଟା ତୋରି ମୁଁ ଆସୁଛି ବାପା ସତରେ ମାମୁ ହଁ ମୁଁ ସେ ଭଙ୍ଗା କୋଡ଼ିଆରେ ବସିଛି ଠିକ ଅଛି ମାମୁ ମା ତୋତେ ଜୁହାରି କରୁଛି ମା ଲୋ ମୋ ଭଣଜାକୁ ତୁ ହିନମାନ କର ନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଲୋ ଏ କଷ୍ଟରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛେ ମୋ ପେସେଣ୍ଟ को ग्रांट କରିଦେ ନହେଲେ तो इज्जत को मो नीलाम କରିଦେବି नीलाम कहू कहू बहुते कथा कही गलु लो कस्तरे शेष थर पाई पचारुछे मो प्रस्ताव रे राजी किना ଏଇଟା କେବେ ବି ସବୁ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଇ ରହୁଛି ଆପଣ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ ताहेले तू मो प्रस्ताव रे राजी हेबोनी ठीक अछि ताहेले मु आजी एठी दुनिया समाज रे गोटाए खेल खेलबी खेला खेला पाखो पचारी खेला
ହରଣୀ ଯେତେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବ ଏ ପାଖ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ତା ପିଛା କରିବ ଦେଖିବି ମୋ ହସ୍ତରୁ ତତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ବଜାଇ ଦିଅ ଘଣ୍ଟା ଫୁକେଇ ଦିଅ ଶଙ୍ଖ ହେଇଯାଉ ଭୂମି କମ୍ପ अबे हराम जादी साला हराम ज्यादा वो खाई पाताली रे तोली पकाई देलो तोली लंगार मु त प्रथम थर पाई पचारुछि बे तू केबे जणे एमिति युवती को एमिति अन्य अत्याचार करबार माने कोन बे लाज हबे गोटाए झियो को गोटाए पुआ प्रेम कोले लाज अबे हो हो तू प्रेम करछि ताको नै जीवन ठारू अधिक प्रेम करूची ता जीवन ठू तू अधिक प्रेम करछि हो हो अच्छा कहलु प्रेम रे विपरीत अर्थ कोन बे ओहो प्रेम रे विपरीत अर्थ कोन कहलु ता माने तू मो पाखरे प्रेम रो पाठ पढिबा पई हां बे अबे बालुंगा टोका देखो तो पेपे तू तो दांतटा झरिनी तो गालू को चिपी देले पेपे तोहर दता बाहर पड़ी जीवो देखो तोहर भल दशा अछि ए जागा छाड़ी कुआड़ी चली जा अबे एक लंगा मु कापुरुष नुह बुझु तो हां हां जी भीरु नुह जे मु तटे डर के चली जीबी जदी भल गते अछि तो एठी शीघ्र चली जाबे मूसा मूसा हुए बाघ बाघ अच्छा हां हां तू निजे कोन भाबुछ बे बाघ भाबिछ नाही हां हां भल गति अछि जागा छाड़ी कुआड़ी चली जा अबे बुढ़ा बालंग हां तते हेइथिबो 60 ना 70 बे आ तांको हेइथिबो 16 ना 17 तांको तू प्रेम करछु अबे छी 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 रे रे मदामते अपकृष्ट अज्ञान किंकिरा तोहर मने रखिबा उचित मु खोजे ए विशाल साम्राज्यर सर्वे सर्वसेनापति दारुणा मु एक विषधर गोखरा नाग साप जहार गोटाए चोटरे समग्र शरीर तोर विष पलटि जीव जेमिति कि पानी पीबार सुजोग भी मिलबनी अबे एकलंगा तू 20 थर गोखरे नाग साप हेथा कि रामायण रावण मध्य हेथाबे कि महाभारत दुर्योधन मध्य हेथा हां हां तू किछि करि पारि बुझ पारिछु तो बे सिर जाबे नहले मोरी असल रूप देखि बुझ पारिछु तो तू एमिति बुझिबुनी कोन कलिबी मरिबो मु मरिबी माराण मरिबो ए विद्याराण मरिबो मारो मारो मारी देबी कछु ताहले हे जा शक्ति रे कर ए दारुड़ा कहउछे गोटाए पोकिला पाख तोता उठाइछि माने शिकार करिबो शिकार तू मो सते युद्ध करिबु ठीक अछि
କିଛି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ হবে ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତୋ ତନୁରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଥରୁଟାଏ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖେ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟେ ଉଡାଇବି ଅନନ୍ତ ଆକାଶେ ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀ ହେବ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯା ନଚେତ ମରିବା ପାଇଁ ହୁଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆବେ ମୁଁ ତତେ ଧରିକି ଚାଲିଯିବି କହିଲି ପରା ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ତାହେଲେ ଅଛି ବେ ଠିକ ଅଛି ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯାଉ ଠିକ ଅଛି